Gale Chico bada généraliste belebele mina le fly bo anana amena doni fana fotuguni ame doni to angono nga jamaga haketo doni fana ketu une seconde ketu une fana fotuguni ame doni to angono nga jamaga haketo do nyere be gaddo fo nyere ijo parce que na d'écran gagné te fouille là que tout on va régler ça biti ningengo MC ke biti ningengo yiwai kuma te bumugo ni kitajede gadeli ote pelongi kita bulu imi julu kule kama ko kita bulu ko iwai kita bulu imi julu kule kama ko kita bulu ko iwai cepede ivanga kita la kani fasi dugula alabama nangando dunte kuma ingorondo jadi yasu. Alors, général Chico, ça belebele donc c'est ça en bas d'amener. Kobe chodi akira clé fly amaki nyina menda do sujet flala en la transition ani auga djien wuli siraba me donner tongono. Oh, amad d'amener rojman ni transition kumai aya fo shogel kokala maiga e kabega mawnyedo anaha. Sogel placité M5 kono parce que M5 te faut yeni fasochi. Fasochi jakulute ni la kuro ye katu sigi ka nyogo fara nyogo ga kubay an premier ministre to chien ayre de asensi en be transition soutenue ne chico plus précisément mais transition soutenue mais sogal soutenue mais asimi soutenue no lui minge ne bo soutenue sabla ne ba do te jugumange olu be nyuma neke. Oh no maja mami mbuiga haramat de nyala nakadi bet na yoro inyet nege yini itendonti ante nyondo fasira ni basira hala ante nyondo soro anfa adamala nga sogale era de beka M5 mamuru nyodo mogola nyai kawral nunu gorjega nu mebbo kam mana kanfo anga transition ma kam mana kanfo anga gouvernement ma abeni ala ni kirache aya dia uladi sino gorjega ni jamana jogo kuma la gorjega ni data law bala jabi mata asile demande Côte d'Ivoire kawral be saka agile de mano Côte d'Ivoire gorjeganinte ya kawral te foye ni gorjeganinte kawral e gorjega yaw may nawe kuma musulman du ebe sekata kerema levru ki dabara kan chogodi kana kebi ni dado nga faso ko kuma la ha muso ka uruja levru ke kawral be kerema levru da arazba jibada gorjegani ya tamaseru du ne choche kerema levru de bi bolo wati be keremu de ki dabara ka ni mashitu kala be keremu kala atotora ka uruja levru ka dabara ka sangai gorjegene yatta mo serudu ciba koroni kerema levru o te gorjegene o yemu gorjegene dade ko mimba kudi ko o kele ne gorjegene kerema levru munay mimbe kerema levru ka dalla gorjegene ndo che ay jonga be chembe produit mu o fana e gorjegene che be fika bo muso fe e gorjegene ni kerema levru munay gorjegene produit munay gorjegene wa kawrali gorjegeni abe produit mu abe kerema levru da gorjegeni ngani ski ka nga premier ministre dogoya fente bo ola foite bo ola ante yogo mboya jamana ngono mais majigi kawral la ne majigi markola majigi black ro ayna kan mina 500 francs minu be ayna kan 500 francs kami ha minu bolla o faso kono nyaaye odona nkoroke buba fana ko Umar Marko makaka ka telephone fa kaka buli sumawro bo so maka buli nyela chebawla na le nyina ko malikura be yoro mina bi ko buli ko kuma bana kansera yoro mina ko yoro to ko buli bana ne e ma utara ka ojimara masari por la kana na ko atebo Marko fana yi sheka be ta ko fana tebo bu ko ka be bo ko fana tebo matebo ble matedu ay jamana niachi wallahi amba jonyo ko fe ite boli de
ni ma nya ki ba chika fo an yere nyina boli ayi o kuma bana mate boli bile ma shite boli ka dange bile ni ma nya ki malo ka doxebe molo bali ya ke transition boîte le de la bec mi da sagofo o da sagofo te jamana jonde o bana ka jamana de kun fa nyogona ki be senteke ta biri ki be bo billahi boli temble ayu menane wa ayu menane mo mi wo ku ma konta kana da enquête ma de uka fewara ke mi to shie ni mami mulu balia ga ayu menaka to bla giri kofe sogel ismo M5 kola e dame ti permettable iga horone ti permettable jama mi ko o ti permettable M5 chira kuy M5 chira makala la mate M5 kona totra gorjege nundi kana ta erenyo na ble ismo akobela na kaduye uga M5 mamuru bela jalenge nationalité uku be naturaliser ku ge ivoirien anga siratala na sogele kana ta keneka niya au banda dwala halisa esogel to de bala kono te ne to tala M5 sara u balula anga siratala wonni go M5 ugo sogel ni sogel te M5 te wa valeur toni me M5 la grâce à sogel de ni sogel yaga kasa kurusi aga valeur toni meta ka boyi ante M5 ko la blé M5 totra gorjeganu de sogeli semwala amamru we gorjeganu e ma be jenakela nimi te gorjeganu e gini amuso manu be gini ima udama ure dama de be nyoko nyini jatu yadu kuma de be taw sigi jatu ya kamfola ko erenyo sera jatu ya la kata wal muso semine ku glo ko M5 ni be fe ka participer erenyo na ta participer sente mana erenyo kere be se kata ula mais M5 gorjeganu ngatondu isema M5 kula atotra gorjeganu la a monument betra transition ko ma dona M5 la ki faso ki dona faso jodi la ki dona maliko de la ki dona malika tanye fe ko malika ba kumere kuru fulaka billahi abe bora M5 la ma bala bi abe gorjegani sogeli yere nyini de parce que ube fe ka togo jugu ta ka dai kuna ube fe kana jamana bone na mashiba beta ka dai kuna donc wati do de sera sisa kan yere nyini gorjegani ngaton gorjegani nga jete laba gorjegani de gundo mara gorjegani de horon chebakoro bi ngofo e gundo fo chebakoro mi dibila nabi ni jobeda ka ki gundo fo o gorjegani ya tamashere wa kawral yo de ke kawral te fo yeni gorjegani te kabiya che domina kerma leburu ba dabara ga ngone gorjegani galondala de isemo M5 ko la ni be fe ikatanya ni be fe ka reçu transition ko ina isemo go M5 ko ina de gorjegani nga jedu ne idenge ka message ko lashima bada shigo ko ni medai menani biju siraba nunko inkele no ka réseaux sociaux ta do be ga na procureur touré o be ga na procureur neni o ya na procureur neni kanga fama neni kanga autorité dogoya ko mun kera ko biju siraba menena ko tara kasola nema malenga nafigi denya nema bo anyo kona la de malenga nafigi denya kabi ala yinda nga nafigi de malen fana taba sanfe ko bizu siraba minena o aminena kay munke katare sigi publiquement pendant 2 minutes cash ateka kuma flafo ni bane ni blente yara ago ka on ni danga do ka on maloka dogo quand on met son fin be majien kono nga kabi 2021 janvier 2021 kana blabila mo mana shigo sigile ka foko iba donta ifa donta banene bile mo to mene dade mona parce que ne a famu ya kwa atetani mo yoroshi nga mimbe kan toro sunguru ba beka boku sunguru ba yogon defend pede ubeka boku sunguru ba yogon defend nyamogo de ubeka boku sunguru ba yogon defend ku nyamogo de yogon defend o te bashi mbo famia parce que do danga dente ke do de fe foga jianwuli wa do de yera ni danga dente do dakele fe foga jianwuli mo langolo ni mo nyuma wallahi olu te ke nyoko fe parce que mo langolo be fe mo nyuma ka ke mo langolo ko male nyoko mo nyuma be fe mo langolo ka ke mo nyuma iko male nyoko donc olu te se ka ben choko shila
Deuxième jugumankela e be to ta fo ayi atebe ama e be ta ira la ke nyumankela kala jugumankela o tebe o ma donc ni jugumankela défend ambo famia mais e nyumankela to mu mete bla sunguru ba defari minan kono o de kaba ko ya bena quoi o te bashire na klaka nga autorité neni ka anga procureur kuturu ko neni ko e sunguru ba mena ko datugu kuno ne débat do ke TikTok ko muso do e wole lige ako shiko ko biju ambali maudi ambali mamuso de ko wa ko muso do ne ko abo ako awo ngon sona nyanya ngone bange muso ya ako awo nge furule lo ako awo ngom muna e chai swaji ako parce que ko ale dambe kayi ale boyoro kayi ale horo yi ko chai o jogo de ya ale la chai ale kanu ne ko ngo e chai parce que chai be muso nyini ka furu ibe fendo de yala ima femme ye tawla ako awo ngo d'accord ngo okmana ngo dam o bayira ko ni dambete muso mina muso be furu dambe kama muso be furu horonya kama muso be furu ajogo kama ako awo o ngo dambete muso mina jogo nyumante muso mina muso minte horonya tabolo do ngo eske wo muso do yewa ako ayi ngo okmana edo ngone mako bizu muso yi ayi jo ngo ayi ngibe njabidi jabita da ngo ne banja bisa e ko damete muso mina o te muso yi horena te muso mina o te muso minte a boyro don o te muso yi ngo o shit e mi ni saba mi fo ko no bora muso la e te muso e pli ngo saba bebe biju sirabala ako kale o don ko nga sabali ngo ayi kuma tanga sabali kan wi 100 ans Facebook ça fait 100 ans YouTube kan 100 ans Instagram kan Snapu ni fan nun ka bizu siraba 100 ans. Kabi bizu be 18 ans. Amma abe réseaux sociaux kan abe ka fo ayere ma kale star di. Moi mais ay actu kele fo o 100 ans kono pendant 10 ans. Moi bizu actu kele minke komi exemplaire. Ka fo ni exemple nyuma yi ko mo bi se ki fien ni ka ko ka bizu défend. Ngo ka kele fo nyene. Akelende. Ate ali niya fana bani nga kuka fo tafo. Atu bolo ka fo ne bizu fa fla ne montre fa la pari anyo zonde flaté billahi bizu sraba fa montre fa la bizu sraba fa be kulubali billahi ali ni ka te carton vidida ni kaya ya na beteme ni tara montre fa la ne bizu fa nyali ke ni mo ma don afo ma e ka nyali ke man ko ni nya e mbata be ba don afa yo zo flaté afla ne pari ibe bizu fasigi iba yinga ko e demso atara kasola ko amanga defani argument jumane billahi ata fa bolo kadima fa tese ka argument fo ko ne dende la ka ni nyuma yange ne dende la ka ni fenge ko ne exemple ay ni fo jama ka seka ya fama billahi fa tese ka fa wolo fa parce que ayere bado ka ba de wolo la ama fenge horonya sona de femima ka ba de wolo la ama fenge minye dametiki ka barai ka ba ade wolo la ama deli ka fenge silame dembe femike ni sungalo serada awu ngolo bumbu kakala jato sunguru bakoro aw ba ga jaba fere je fantani nani befe sungalo mana jawa ngolo bumbu ka na mo manipuler aw be adama do manipuler te se ka adama manipuler de o nawe adama do manipuler billahi aw te se ka eta maleni aw te se ko lu manipuler o bana o kuma bana ka fo folo ni ministre be musoko kena député be musoko kena relation de ko be nyina bo malla ibe molo baliya ke ni minena ali ni commissariat yi mine ministre do be commissaire wole ka pression blaga ka ki libérer jona o mali sara mena mali kura mi mebi ayi kana da relation mara ni président be da billahi ni ko jugu gebe mine ngoni ni président kuturu be da hali ni kamale azimi ngoita di ni ye mulo baliya ke bi e ala relation ti klasa ne ma fo ngi kay hakili sigi jara sora minena jamana min ngono nyogona blakuro be mine mango ni relation no muso temale kono relation me mina kateme jabaka ni wari kodo muso temale kono kibe ma donko wari be mami mbolo kateme jaba burangeka me jaba minena ka tana muna ka minena muna amana fili publiquement jaba ka fari jaba dusuka bu ibisaka toga befo jaba ma mais ali niye sanu mureta ka jaba mureta ka jaba buon kata alikaba kono ka jaba fra ka lawli kurai
kaka boka video sigi ka anyesi caméra la bizu banani blame ngoko jaba ka ke billahi attention ala te tamake ka ke anaka ko be jaba sura ay ta ka video be laje ibe jaba ka video be laje ka bi jaba ya damene bizu ngoko ay sanga sura ka teme bizu ko jaba e mi sura tala bizu ta sura fo ka ta sa mais ay ta video be laje jongono akana ni video kele snapu fara Facebook ka fara Instagram ko ni jaba ka al video kunguru ne ko il seconde kono ko jaba ko doma ka direct kono kiye na mo go deli ate ay ta toro aka video kele nda na ta kana be mantu yam jinga wuli dokuma ate o ta do ne tara do ka privé la ko fano banani aka ta sara o la dama o ya enregistrer ka bona e ka tabla jien fait procureur ya mine atra 2 mois ne ke kasola relation ma bo wari ma bo procureur ko ma ko jamana sera e mi foko anga jamana kono anya loi do de voter ka fo ni ma o ma injure publique ke ibe mine ibe datu ko kasola to ko tigi ya tala to kontanya tala sarate jamana kono ka be boli fanton dama ka gudi sarate jamana kono ko ni relation ti la ki beta sara ko sara de appliquer e kane nul ne reste impuni hal ni boye sanude ni amulo balia ke be mine be datu ko kasola ou bien aussi non bisou maintenant injustement bisou de tra banende faux profil à donner faux profil à oh era doko faux profil donner ou tra provoquer dit e be songi sigi kinyesi caméra la ku e bisou provoquer ite mala ko fo e ni fani bache mali kono musobe mi me provocation ke katene bisou ka kabe ala e bisou da ay mun ke ni provocation te ay do fo ay fen kelen fodro ko bisou be ka ni leke ko bisou ko objectif e ni le réseaux sociaux ka ay fen kelen fodro ko bisou era be réseaux sociaux ka kumina aya kun fo ay provocation te aba photo do blaire ni yalla ge limana betla ila ni provocation te mundu abi provoquer physiquement abi provoquer psychologiquement abi provoquer moralement abi provoquer sur tous les plans aga objectif le drone. Mais elle oublie qu'il faut qu'elle n'a qu'à me refler des bijoux ou me refler un modèle. Hein? Bijou star de nye star de ne tokatigi de ne tokasara et tokatigi ga commande bijou ro juma tokatigi ni mali te bijou jamana juma tokatigi comme mali de valeur de sunguru bala kateme almami demusoka mali de valeur de sunguru bala kateme barakelaka mali de valeur de sunguru bala kateme horon denga mali de valeur de sunguru bala kateme muso furlenga muso mi ya dambe do ka to fana bako ka to bi dege ka kalanke ka bara nyeni ka bara do ka kela sigike mali de valeur de sunguru bala kateme o muso ka sino no te bizu jamana juma ngono bizu stari jamana juma ni mali te sunguru ba stari yoro juma jamana juma mali te bisu baka wa en plus islamé do ne baka bisu ke stari de minu ngoko olu islamé ko ala ko sungolo tle bisa baka sun ou be sungolo beke minoko ne kungola olu de baka bisu ke stari oh en même temps c'est le même personne olu le betla ka boka na se ya fama ka ya fa jonima ala jondo wa ka ya fa jonima horon dendo wa ka ya fa jonma ani do de kele la do binaka ka ya fama ko munkera ay ya fa kun fo anyamani now de nani ay argument do avancer billahi ambe bo ambe excuse jaba minila ataraya jaba tale kasola malgré que abe juguman kemeke mais asara ka nyuma ndama do soro jabaka o nyuma ndo emu sungolo ala esaon sanda kadi nya dondu mina abe yala muso filiato jigintanu yatimew falato muso minu jigiya tuye ka sundo mais sun fanga bula abe tabalo di oluma oye argument do ka jaba defend kele flana anga argument wara juma soro ka jaba defend ama de ka jaba ka video ye ama de ka vocal ye ko jaba silenfle publiquement avec ka do banani amoyi aba vocal me mbora bela jelen benaka ka foko vocal korodo vocal me ka domina aya so saria mi mbla ka fo injure publique interdit la mali kono ama a saria mata ama appliquer mali kono folo flana anya ye ka fo do de yaka enregistrer privé la conversation privée de do ka bona ye kana exposer jien ka jaba be se ka défendre ni argument fly ame biju défendre argument du mai ame ya fa biju man argument du mai
Ah, faux profil de abanani aya tasara. D'accord. Ni faux profil ya abanani muna fana ma faux profil kire ka tatigi banani. Oh, commentaire la na fara ko beki ka commentaire banani kala ta to ma ka banani. Hari wolo do metige ila parce que clé kono on yere be mi dama mi reso ya ala de bado. John be ki be video ke réseaux sociaux ka. Ko e clé kele ke ma deli ka commentaire kala do ka pri ika commentaire duguma ka bi banani. Kimi ye chaka ko kateme. Ka be ala yere da ne de banani kala bloquer. Nte banani kala bloquer, nte banani kala bloquer. Hali nga demiselu minu me nga page ka wa de a décider ku bu bloquer nguma ka nu bloquer de parce que ibu plus ibu bloquer o ba do ka be ka digila, plus ibu bloquer o be ta compte croix were kele o bi ni banani nga yutu. Nete commentaire kala ta ki banani. Ne be nga video ke à la page nete nyesi commentaire era la. Parce que ne nana kana objectif ne ka objectif e fendo de. Ne be ka message de véhiculer. En même temps net se ka commentaire kala ka fo me nga message lancer. O te se ka ke. Impossible. Oh, kele, ni mami ngo, ko commentaire kela ko mo beta faux profil ta ko kani banani ka mandie. Oh, ni baka de bo réseaux sociaux. Ah, aya ka forfaita kana sago ke, min kada ye kano fo, min kada ye kano ke. OK, min fana faux profil, o fana ka forfait de ta, ka faux profil créer, min kada de kano o fo manifuma. Donc e bi ta fo, ale ba ta fo. N'ale tête kuila ibi ka compte datu ibi c'est moi là ni ba do ki ka forfait be ke sababu e ki banani ibaka di c'est moi là jagwa do ite sarala o ete sarata la di fabala la di babala la ne ba do ki ka éducation ti permettre ka ni bari nani nima mais c'est mon vidéo là c'est aussi simple que ça ka fo ke ministre ki be direct ke ebe ba fo mo de ma mo ta fo ema ebe vidéo de ke ka mo do ya mais domina ka commentaire la kana ebo babbling ah ne tara kasola amadaja ela dimi make flyer ebe kasola obaga wali shiro baga faux profil ko fe wani bora kasola direct o faux profil kala mini banana ala ni kira kama o banana nduni ibe ti boto ke abe daja ola kateme e kan eni ala ni kira je muso furle minye awar nu argument mi janati ko non be mi fo ube woso nyogana ni mi ko fruit de concurrence ko fruit de course de vitesse ko fruit ko green fete ko fruit ko atita ka dange nu argument yodi kuma mina uju fasabe tige uju iriba metige uju be toli wati mina udengolo nugo bebe jenu ukono ube wuli o kuma de la sakube furu nyini ube wuli o kuma de la ku ngolo bumbu ube wuli o kuma de la ka limana sorosa o ba soro utlala to shitula kuma beforo ko non kuta gabla utefuru kala ofe umai utemugo nyuma ofe nuno flana ni jamana chibaga folo nuno de billahi umanga to sengoro de ayu be mene kelegele ture ele ka dimido do ona suno malia muso folo ni malia dame kuma muso la kunte muso la ka dime malia muso ka dame be malia tellement que malia muso be maluya jamala kuma nyi tellement que malien muso be same jamala kuma ni billahi malien muso te saki sigi hali bi micro di malien muso ma kaka kuma jamala billahi be mala te saka kuma abaka yele mesendi anga kunu maliko ni o te biede kuno tellement que dame kuma malien muso kuma same malien muso kuma maloya malien muso kuma yere makoto akuma yere sutura hali kamera tele ibe micro di malien muso ma kaka salamu bla jamai billahi te se abeto yele mesendi de la ko bebe nyaga mi abulu parce que ayere ama digala malien muso kuno malien muso nga biayu laje malien muso de kelelo muso gana de kelelo coach e tiktok ga bida muso gana ne nyebe ka malien muso ye tiktok ga malien muso minu meka chele muso ya c'est-à-dire manyama ka mi fo muso manu yo konyo bongo no minu meko kuru fere mauma tiktok sa programme mamme aunga malien muso même pas 19 ans pendant que à Flon Côte d'Ivoire pendant qu'à Flon la Guinée pendant qu'à Flon et Sénégalais pendant qu'à Flon France au lieu ka barake ka kalanke ka entreprise daala ko nyanyini mais ale be ka muneke cheni muso ya be ka chogomina muso mani kanga bondlan ka chogomina che kanga a che ya penetre muso kono chogomina che kanga da muso ka chogomina muso kanga biri chogomina ale be ko ale taro kala nege ko soro ale fana o diplôme soro ale bina kuru da donu ma o fana kola o kata teste ko nu ya ke ku teni misa male muso bu ko de ke tikito ko gambi ado be sunti
ado singa bonne kumulo sin kelenga bonne kumulo mo be suntia do suntia mi wado sinte ko kono tellement ku bu yere sere billahi fu ni na kili beja nere ba yere ina ngoni me sunguru yayi ni manya sunguru yake ake illa fiali me ki yere siri ki yere sere igo kafri su sirito ki yere sere igo go kongo taka valisi ki yere sere igo go cheto Antonio ni jobalaka tracteur ko kele Antonio o desera jobala la o takera o be kata Antonio desera jobala la siza Antonio tracteur ko de damine tole ku wolo ko be Antonio bulu na muso ko ko jobala be yanfe Antonio be woshi o lu fara takera ti na ndey sunguria kadi ni la fele no ifari jaba ye sunguria ke mali kono jebe ya tofo jaba ma yere sere yugo kaburu yugo subaga shude jaba ma yere siri keretete iba foko kafri susiri to de ki disi siri iba foko no ko ni ne man ninga cheyete la nimbe kun ebe ka nimbe ke mete ka furu soro ha ado to se tellement que ado kele no ko fosili ke ku nyefa bilalu to ku nyeko mi iba do ye tellement que hinebe do ila me hine tu yera la makare tu yera la ka fosili e chia isake na ka fosili dai ne ka foka dese ki nyeko mi o fana mafosa ha o fana mafo boni o nyinga za wa ko no ko ni don na ni dra kere fe fosili to la wa ko ni fana burusu ko no mo koy ele burusu ko no mo koy billahi parce que muso minnu civilisé le no olute o nyefa nyeshi wali nyeshi la civilisation koroto yede o ali sisa nyaaye ko feni do bubolo ko lanti wa wo ko anti ntado u fana ko ubo fana sore nyekise kono ngo aya mabanza yanu ku yere fa touré u mine ku bla kasola u nyakobi u bobe se ka ke engrais u bobe ke engrais billahi so e sumuru ya serani na wali nyeshi yo dai nyeka mama fenfo wali igo kiti golo fe on ka produit fere billahi produit bu bolo bi nu ya mu golo la 5 minutes plus tard bu far golo ba woro de ka woro ka fima woro ka boy ka jeman dalen to duguma ko sunko e sunguru yayi auto complexe era dai mami ma so far golo la o be so adamila ni faranfi ni nu e arasisia ke faranfi me kuma ko parce que ne e fimai ah donc o kama ala mine kata friendo safina do muy golo la 5 minutes plus tard bi golo woro o wari be do la kaba ko do ne o wari fana soro to ko ala kan nyeda o fana ka wallahi ube muna ko chama ko wari fana nyini na de ube biri ko chama ko wari nyini na de ube tla o bela ube tla ka sundu iye wali nye shida o ko to ko fosili tango ayo ko problem tala ko civilisation ko 21e siècle do ko be yelema amborola inana ki golo mandi ki fine do kala ifi ko majaye ko safuna do bora o itari i golo woro ka jema ka fingambo ka to jema ngo ko bebe biala e labana sa ibeta maquillage ko fone ten iyo mu o teka nafanya ye ble ya laban ka ke tiga dege de sa mo tiga dege boîte de une semaine ke ba bolo ble musoro beta tiga dege sakaba ke nai e bo ta ko munyera la ama fenfo fanana aw nana sa ayaw ñew ke couleur suguya besa do be zamay ki drapeau ku yere la do bu take mali drapeau e ñekise mi media couleur media ñekise ga ori yanta te kele do fana sor la ñekise kono ko lanti ango ko site bashi o ñeshi mi mey korolei iga silikora me yo fana di ka boy kata fendo dawo ko to ko kale ango ko fana te bashi soni faranfishoni ko mandi ko to bushoni kadi o to we manajela do la iye kolal fata super kol wa ma ba ke ite soni tigake illa ba ibe ke soni ndani iye yi soni ko fana boy iyo fana da ango ko fana shite bashi nga am bamzo tlela am ba tlela o lu kuma jabide da o lu kuma ko sunguru ya nga out tlela bi au na ko verni ango ko te bashi jabi bora la kera verni ango te bashi o ya me verni ngo be soni de nofe ay verni da o soni ndigu ko ede mami ya soni ngora be wo hashika boy kata tobu mana jalata ko da soni kan o ko fo zongulu au na ko fo bronzage au na outla o fo bronzage au na ko fo cheve wale kusigi su tobu fe su mami mana sa ubo kusigi tige
o ko do mana kono ko fere ma wata do go brésilien be boro mina ngo brésil shu kusigi de be ka fere awma o ti kuma minye ibo do ima kuna femba amsomani chamana mukama parce que kusigi mi kuna mi kuma tigi kungulo la ito do shu kusigi tigira o fere la ima wabi saba a iyo tasa itaro shori kungulo la ango kan sona obema ansona obema me femi yesa kata au disi siri ishini shinga boni beden do kungulo yi kati I disi siri karatete ki dese kanina kili kana sudi so mo made kana ta fat kani yere fatu ka kungoya di mo ma fofala kila parce que ba do be ka ninge facete ibasete dane nanani nimbe ni sunguruba no na fara ko sunguruba olu fana be sigi kare kono ka do koro foko ne sunguruba re bolo sunguruba be jamana kono ka teme eka kusigi mimbi kuna itate golo mimbi la itate I golo koro boy ko no kibe to utafe I golo titae swani mimbi la manajala do itate inyakise kono fendo be ko lanti inyakise safe fondo be ko fosili swani safe ye manajala en place ha itara kibe ta suriji ke ki numbara ka bo kibe dobola ha obela betla ka ni sigi ko do sunguru bay ni mbeke kunjuma kama ni cheu kama te yaro iko ndega ke ala kama ne itega ke ko ala ko kama nke tawu silame muso horo muso yere o te produit mu ka farije ne mawo maye ka produit mu ka ba yere golo je horonte amabo horondu kono be sigo wala wa fami bata ka soroma produit mu toroba ye muso koroba ta village de la billahi ba ta domina o do war kunta di muso mane ma sungwami ni muso ika sungwami te fla do ay chaman bigu sungwami de ko muso soro o do o iga toroba o iga muso koroba swaji kasara ma fosil ke ama fozongulu ke amma meji brésilien do atade ba kuna ka kungulo muga ka ka turu sabai walma tanko ka ke chekeni jege no kungera toroba kuma bwa jaka me eko ayike bakunye gawai ko oluta wati ko civilisation kuma o aga civilisation keradi ibi golo woro aga civilisation keradi ibe doda inyekiseka ibe dokunu ibe domu imara ofera law yerema alaga ni mege chemi nungo fe ansa yera charge ma ka daga manager nda tege ga ko shoni charge ma ka daga fossil da ko lanti charge ma ko kaba dame do kaka bare produit mamui charge ma ka yera bla aga ni njugu sa go denya la ne chewo cheya la gorje ga nindu on tora naturel ma ne shugo fleni mana ta jero ko che ko ki fine de ne fine te franvier de ne be complexe ola mo biti jo franvier ma ki fine do be se ka ta sarbo boron so to go ko sarbon ke kuma sarbon bleman sarbon bleman ya ni itara franci ni ngo ye do na ko kale to bude ne yo golo jema be se ka fo che jelo no re bo fo chukudi o be se ka fo mo bi jo franvier ma ki fine do me re ko ni mo ko ne franvier ni lo polo espagnol ko mo ko le negro ko je suis negro negro di français ko ma ko le noir anglais ko le black be tlaki jo black de ma ko ifare finendo me net de black yedi je suis fier de l'être na au tanya ka sunguru ba defa ko ay tana nyefe bay bijou kana defa ma bulu yande bijou te defa 20 sunguru ba placer kasoyi voilà nga procureur Touré mission de bibolo de nya finyene tactique de kuka manyama ko raw be manyama 19 ans musomani 19 ans o kera manyama folo musokoroba sambi shegi o ba so akla kono fa dembe wololila wa espérance de chocolat na temindo o kuma lu ta ku ke manyama nga an fe bi 19 ans 15 ans ibe manyama so 15 ans billahi wa minanda minade sino jamana ngono bi fengele metla ka gela jamana ngono o be gela de minan damina ula ne ma ko biju ko ka biju de fa mine ka datugu wallahi hera betle hera wara be shio ko fe parce que ne ba don muso nyuma on dimile no biju koro hora muso dafale wolu dimile no biju koro muso minu bu dambe don wolu dimile no biju koro muso yere ba do ko biju te muso yi wolu yere dimile no wolu be fe ko anga avocat ka biju to cho bondara shigo musique gala général
ni figata bagadoma sangate sarodon mi di manda la figata yela doka sarteya ko bebe bezirila talanteya bebe ko ferelila jugu besa ame sanga wala jalu besa ame la fiarila jugu besa ame sanga wala jalu besa ame la fiarila Galamadonya ata dugu sajenye Lamadonya ata dugu sajenye Korobe alamadon banyogona Ibake ulula ate para ila Munela toko ka ame banyogona Ilmaro Shukola sengere Wallahi folo mali shukola Tellement que mali shukola kun lafiya leno Shukola kun lafiya leno mali folo sa Ube shuku Ube shuwe na choko mena Uba kote directement kataka nai difficulté foi tala nga bi tellement que anga sukola nyani nendo u sengele no na fora ko bogotigi do sara quartier do la kuikata suku ibiga précaution beta sa ni sukola te yini ga kolando tellement que bogotigi sukoli bi a compliquer le no ala de badon wala ke kata suko suere te ko prignana mana sukoli re ma imana war ba soro sukele re la ke me duruwe o re te soro dongodo o sukelen koli yikata duru ke ga sukelen ku yaro sukolaw u fana kan ta garafula mboti su bilama ko ba yara tele sora la bli ibeta sunguru bakoro do be sa ko mboti ni abe foki ka to sugo sa ebeta soni gengele ndo golula yani ka muruta ko o sono nyigi kibo washi kibo lu olu galon ka boy ibe kelenge soni damana ni sera lantima kam miseli takibo o wogo beko ka ba nya kise den kono o fana damana ergo kele foshili mi ma nya na kibo woga sika boy o fana damana ko e ba ado ni meshi be sa meshi ni kalo nani kalo woro de ku ngolo la tefoni o imana taki kibo meshi fana kibe lamu ta ko o meshi fana woro ka bo kuntegela yi ado tabe ni ka kolo noro u kusigila tumu misenu ini tumu senu de be caractère damine sa tumu de ba fo aywa awoni tigi tarasa nga awni ebala sukola unyani nendo bi nyani dai utai ni mboboti ni sukoli seri mabi isengele sa a demuni ke afima lama de wolola kana ke bogotigi afima lama kirititi fu kuma wole ko kuma wole de ko jamanoir ko fiman kale we to su be dala sa tellement ga afinya jikun kadi mawi ai nyeda mamife ai nyeda korotumu fe ai nyeda salife ko sali jele fo nyere ga je fo ba fo fana ko sali bleni bijou bleni afana nya ala menesa o sali ko sali ga iga segire fo sali ko anega segire safune dodi gana safune nega segire safune doye Nigeria safune Maroc safune ni ko nina 5 minutes plus tard be ke toabuye aye agolo woroti choroba sambi segindo anana sasiza ko o kata shuku o fana maga shoni taza otado mi mesena o fana beta manyuma ko damena shuku nasa shoni te shoni bibi na shukola ni kera shukola figi damana ibe penshi de nyini ka ble koro anka de ni shoni to bu shoni ndale mu u shoninga to bu shoni na bu shoninga bi penshi de be shukola be bolo bi ani sijo parce que ni sijo ki bolo bi te se ka shuku figa penshi de ke gu shoni woro shukola o sengana no bi de ne shukola ka message nyera ku nyina nadi shukola o sengana unyani ne alaba mena ke niveau de ma be babi denga shuku baby denga shuku parce que ede ide mara ede a toi ayi ko a complexera yere la ede a toi tra ni marabalia beke donc yere mani sigi ka pensi ta kan be woro ka bola kuma mena ibado ka bugo shukola be barala tora baby denga shuku blo futala de bismillah rahman fi malama wolula iya be ko le yere la sa yere be se ala mala yere tere ko ni ikere go shinwa masa ida ifi malama jemalama sera o mo wisegere ko ni jogodi ima kema jama do muso chama be wala to la utame to woro do fa islamé ba islamé olutara qur'aneta ko daile kata to do laje ko maryama
ko o kira do ba to mai ko anye ala kira ko anye ala ka chide do ba ko anye to da ande musoka ko ande musoka katako o nyogo dai o mariama ko no kale to tse ka ko ko fale to katake ntado ma fo o to mina parce que o to su be da wera la mariama tara to wera da mariama tara to da ko ale to ko la cadette ko la orange hein la orange vodo yoro to ko amberi orange o kiamado kamele ke kando ko mariama to amberi orange se ko la mine so ko di ala ga changi achena mariama ni amberi orange to chena to changera farouche fari changera aya fa me changera moteri atotra moteri de ala moteri kele min do akono hala do tara chirurgie ko be chirurgie be ke bi ka sin changer chirurgie be ke bi ka bobara changer chirurgie be ke bi ka numara bonya ka numara doya chirurgie be ke bi sa ka kono bara chi ninga so bu do sama ka bo kono chirurgie be ke bi ka sen doya chirurgie na toto ali si ja kumulo tabeke farso be farso be changer nyakiso be changer ni beke nimbe iye nimbeke fare changera si changera bobara changera nu o kunga bo nu petele ngunu tara do mo ola clofaraw nyedaw pigiri beke ka levru fum katla katida dugu kolo duguma bogo chema ajien ibo beke na idai ni mena sambi kononto wa ore be fanga be kila ni mena la sambi saba billahi siriji wallahi siriji fanga da sambi saba parce que i wolo do ite siriji ko siriji moso ba décider ka be da siriji ke domino ba sura si sera samuga santam duru ni yake santam duru na mena ila sambi saba do parce que sambi saba ka ni o fra santam duru kan o e sambi nani ani duru sambi nani duru siriji fanga te kila ibeli mbeke sambi saba doron kama fare be jaya sambi saba de nofe numbe soya sambi saba nin be jada sambi saba nga ibe tla o bela ibe tla kati da bugo koroko ko make che imiri kana son ala e bisa ibe ki moke ala de kana tle ko ala kana tle mino ala parce que iti yere tay golo mi mi lay golo te fe bi farla ina shimawulu ala est en fin de ma ya be changer ebe seni o ala emuna parce que vu que e kuma mi fait ami dante e kuma fait ki dante comme ami dante ebe ta mu seni ko yi aka mundima kana mokala e ko kebe mi fait mo dima idanto ebe ta mu nyina fait bli e ma ko daga en fin flade ki i daga en fin flade ko kera chewal ma kera musu wa jen fini fly kasanya ni bamuna ni ala yi dan chogo mina ibe tabam i kan i dona bamuna kono chogo mina jija ka do kasanya kono chogo na na chogo ni ta chogo makekele mbali mam yere nyini nga kono mi meshuga ga peke no bora klefe au sege imi doni jamanya na kuma gele ponte itingiri bajugo sago koro e pangeba itingiri bajugo sago koro e kuma beba fo konde moye konete kono kuma fo be jana binini jugo ponya la jamala bi ndigo kite mali ya fetela bi ke paranga con kakatela bi bariga bede mina figa moriga ga bariga tomate soro la bamu con tu boni figa ta bagadona sangate soro don de dumanda la figa ta yela don sartea ko bebe bezirila talante ya bebe ko fererila jugo besa ame sangawara jalu besa ame la fiarila jugo besa ame sangawara jalu besa ame la fiarila miye mere niye batigela jaja abe nyamane tela na ukasanga dana ukatala nima abashiga undala bini jobala ko min patar sino bitise ko sika kera sara sigo ni yoro ni bla pezila sabu dogara fenya jelube go furusa wa rube kanuna go awari be mina ezila tatinya mala fenya baraliwa abe tasu unde
Tigera la kata chwa ko belanina. Pade sako tugu sako dama doro tigi toku banani ayantoro. Ayantoro eres no sabe banani ayantoro. General Shiko sabe